کٹھوا کس بلاور علاقس مز انکاؤنٹر ملیٹنٹن تو سیکورٹی فورس درمیان ان کٹ باوجود تے جڑپ جاری انکاؤنٹرس مز 3 ملیٹنٹن ہنز موجودگی ہند امکان مذہب کس ناوس پہ آو ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج بند کرنا بی جے پی طرف آو نوجوانن ہندس مستقبل ست کھلواڑ کرنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بیان مرحوم مفتی محمد سیدس 10ویں برسی پہ خراج عقیدت پیش ساس واد نوجوان ملک کن مختلف جیلن مز بند عمر سرکار لکن ہند تحفظ یقینی بنانس حوالہ غیر سنجید پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی بیان شمالی کشیر حاجن بنڈپورس مز منی سیکٹریٹ عمارت ونتے نامکمل مقامی لوکو طرف تشویشک اظہار ضلع انتظامیہ مداخلت اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تینس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ضلع کٹھواس مز آز شام پتہ تمہ سات فورس اہلکارن تو ملیٹنٹن درمیان جڑپ شروع سپز مز یل بلاور کمر جنگلس مز فورس اہلکار معمولک گشت کران ات دوران یہ فورس اہلکارن تو ملیٹنٹن درمیان گولن ہند تبادل سپود تت فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف وسیع علاقہ گیر کرت بڑس پیمانس پہ تلاشی کاروائی شروع کرنا آمز یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز ملیٹنٹن تو سیکورٹی فورس درمیان جڑپ جاری یہ پر آئی جی پی جموں سند طرف تے انکاؤنٹر تصدیق کران ون آمت زِ انہ گٹ باوجود تہ انکاؤنٹر بڑس پیمانس پہ جاری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج رجسٹریشن منسوخ سپدنس پہ جموں کشمیر ہند وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف ون آمت زِ یہ لوک میڈیکل کالج قائم کرنے خاطر جدوجہد کران تت آو جمس مز بی جے پی طرف ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج بند کرنا خاطر جدوجہد کرنا تمو ون زِ جموں کشمیر ہندین بچن ہندس مستقبل ست آو کھلواڑ کرت مذہب کس ناوس پہ ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج بند کرنا تمو شریکین دہنی کرمت زِ متاثر طالب علمن ہند داخلی دویمن میڈیکل کالجن مز کرنا یُتھ تم ڈاکٹر بنت ہیکن لوگ میڈیکل کالج لانے کے لیے لڑتے ہیں یہاں میڈیکل کالج کو بند کرنے کی لڑائی لڑی گئی یہ آپ نے جموں کشمیر کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا اگر بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو پھوڑیے پٹاخے چلیے نا اس بار 50 میں سے 40 کشمیر سے آئے 1-2 سال کے بعد یہ 50 سیٹیں جو ہیں یہ 400 سیٹیں بن جاتی ان 400 سیٹوں میں ممکن ہے 200-250 بچے جو ہیں جموں کے ہوتے آج وہ بچے جو ہیں میڈیکل کالج کی سیٹ ان کو ملے گی نہیں کیونکہ پورا کالج ہی آپ نے بند کرا دیا ہے مذہب کے نام پہ اس لیے میں نے کل کہا تھا میڈیا سے کہ چھوڑ دو جب ہمیں نہیں چاہیے یہ کالج اچھا ہوا اب ہمارے یہ بچے جو ہیں ہمارے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے میں نے ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے کہا ہوا ہے کہ فوری طور وہ اس میں پیش رفت کریں اور ان کے گھر کے سب سے نزدیک جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں یہ ایڈجسٹ ہو جانے چاہیے تاکہ یہ ڈاکٹر بنے اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں جن بچوں کو آگے میڈیکل کالج کی سیٹ ملے گی نہیں کیونکہ یہ میڈیکل کالج بند ہوا ہے ان کو ان سنگھرش سمیتی والوں کی ہمیشہ کے لیے جو ہے جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز آز سامباس مز جائزہ میٹنگ ہند سنز کرنا آمت یت مز نئے وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اسمبلی ممبرو تو انتظامی کیو دویمیو افسرو شرکت کر ات موقع پہ ضلع تعمیر و ترقی اول کتن دال دناو تو وزیر اعلیٰ افسرن ہدایت دتمت زِ اتھس مز ننہ آمت پروجیکٹ مقرر وقتس پہ مکمل کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ زن عام لکن راحت واتنانے یی اچھی کارکردگی رہی ہے ضلع میں
डेवलपमेंट के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से कुछ एक आध जगह थोड़ी सी और काम में तेजी लाने की जरूरत है, उसके बारे में मुआयना किया गया है, हिदायत दी गई हैं और उम्मीद करता हूं कि 31 मार्च जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो सांबा जिले की कारकर्दगी जो है बाकी जिलों के मुकाबले जो है मुझे लगता है अच्छी रहेगी। इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि टीम में खिलाड़ी किस मजहब का है, मुझे तो सिर्फ ये गर्ज है कि जम्मू कश्मीर के टीम की कारकर्दगी ठीक रहनी चाहिए। अब इसमें क्रिकेट खेलने वाले बच्चों अंडर 16 ने जीता है ट्रॉफी, मैं उनको मुबारक करता हूं। कल मेरी उनसे मुलाकात होगी, हर किसी से मिलके उनको पर्सनली मैं मुबारक करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भी जो हमारी टीमें यहाँ से बन के जाएंगी वो भी कामयाब होके वापस आएंगे। ये मीटिंग में शामिल असम्बली मेंबरों तरफ वन आमुद तमो मीटिंग दौरान पन इलाकन हंद मसल वतलमित तो वज़ीर आला सद तरफ मुकम्मल यकीन दिन आमुद तिहद मसलन हल करना। तमो उम्मीद बोमत यम सारी मसल अंजरानस हवाले सरकार तरफ संजीद कदम तुलना। देखिए, पिछली दफ़ा भी जो मीटिंग हुई थी आईयूसी की रिव्यू था 2025 का, जो हमारे काम एलोकेशन फंड्स की हुई थी, कैपेक्स है, जब बाकी काम है उसके बारे में सारी बात हुई थी। तो उसके सिलसिले में मैंने यहाँ पे ऑडिटोरियम की बात की है। ऑडिटोरियम हमारा सैंक्शन हो गया है, उसका ए कार्ड होने जा रहा है, तो लैंड हैज़ बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, वो भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ हमारा ग्रिड स्टेशन जो हमने नड में कहा था सरना में, वो भी सैंक्शन, उसका भी एस्टिमेशन कॉल किया गया है। इसी तरीके से मैंने सुम डिग्री कॉलेज की बात की है। मैंने यहाँ पे आपके जो हमारा फ्लड कंट्रोल की ज़मीन है उसकी ट्रांसफ़र की बात की है कि वो एनएसी को ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे हम कोई कम्प्लेक्स बना सके लोगों के लिए, वो है। और इसी तरीके से हमने कुछ रोड्स का रखा है, बाकी काम थे जो सारे मैंने हवाले किए हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये काम पूरे होंगे। सर, मानसर रोड को लेकर मानसर रोड जो है वो हमने बीआरओ को दे दी है। बीआरओ की टीमें जो हैं वो इंस्पेक्शन करना शुरू कर गई हैं और बीआरओ के आने से हमारी ये रोड जो है वो सही तरीके से। ऐसा है कि कुल मिला के जो हमारे यूटी कैपेक्स का हमारे से 32 करोड़ के प्रोजेक्ट लिए गए थे, तो मैंने तो सबसे पहले वही मुद्दा उठाया कि आपने दिया हमें 3.5 करोड़ और आपने हमारे से प्रपोजल लिए। तो सीएम का जवाब था कि ये हमने प्रपोजल आपसे लिए थे, ये फेस मैनर में होगा, जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं मैंने उसका जवाब जो है वो बना के इन राइटिंग में भेज दिया है डीसी के पास। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो डेवलपमेंट के वर्क हैं उन पे सीएम का जो है वो सीरियसनेस दिखी है हमें। और एक हमने जो प्रोजेक्ट खासकर जो प्रमंडल का है उसमें बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस मेरे लिए वो था प्रोजेक्ट। रोड की आपने कनेक्टिविटी देखी, वो बहुत गंदी है वो, और जब भी फ्लड आता है तो वहाँ से गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती। वो लगभग 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो उसको हमने यहाँ प्रायोरिटाइज़ किया और सेंटर में भेजा है सीआरएफ में। और 15 करोड़ रुपया हमारा उत्तर बैनी प्रमंडल के लिए आया है, जो रेस्टोरेशन के लिए, जो आर्कोलॉजिकल उनका उसके लिए डीपीआर बन रही है। जितनी भी हमारी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा और वहाँ की खूबसूरती के लिए 4 चांद लगेंगे। और ये मेरा अपना एक मेरा आस्था का केंद्र भी है और मैं चाहता भी हूँ कि उसको बहुत जल्दी जो है वो अच्छा एक स्थान बनाया जाए। बाकी जितने भी डेवलपमेंट इशू थे हमारे वो हमने इन राइटिंग में एक वो लिखे हुए थे सारे, वो भेजे। और खासकर जेडी इस साल के जो काम अभी तक ग्राउंड पे काम हुए हैं और जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट हमारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिला को मैं क्या कहूँगा मिला था, उस पर कितना काम हुआ है, कितना काम पेंडिंग है और फंड्स की यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, ये एक रूटीन प्रोसेस है जो हर सरकार करती है। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कि चीफ मिनिस्टर खुद अपनी कैबिनेट को लेके आते हैं। लगभग सभी मिनिस्टर यहाँ पे थे राणा साहब को छोड़कर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड R&B, सभी मिनिस्टर यहाँ पे थे। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP बनी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद सज 10वीं बरस हवाले आज PDP तरफ मुख्तलिफ जायन पे तजीयती मजलिस सज कर आव तो सारे खुद बड़ तकरीब जनूबी कश्मीर दारा शिकवा पार्क बिजबिहड़स मज पार्टी लीडरन तो वर्करन हंद बड़ तादाद में शिरकत कर।
ات موقع پہ مفتی محمد سعید سن سیاسی خدمت گشت تم زبردست الفاظ من خراج پیش کرنا آو تو تہندس مقبرس پہ پوش وتھرن کر تہندس حقس من دعائے مغفرت منگنا آمد یل زن ات موقع پہ پارٹی صدر محبوبہ مفتی عمر سرکارش نکتہ کران وون زِ یدوے کشیر ہند ساس واد نوجوان ملک کن مختلف جیلن من بند تاہم چھن موجود سرکار تہذ کھانا تہ کت کران تمو وون زِ مرحوم مفتی محمد سعیدن ہمیشہ جموں کشمیر ہندین لوکن ہند بقا باپت کام کرمز تو اس پہ سہ مشن برہ پکنویت لوکن ہند تحفظ یقینی بناون یُس زن مرحوم مفتی محمد سعید سن خواب پور سپدے ساس بری نوجوان ملک کن جیلن من بند گیس کوٹس من تک دم تو کوشش کر خطر کر اگر نہ اس کرو قاتل کچھ کر غریب چھ تم بچار تم چھ کرایہ دن خاطر پوس تم کو گژھن اسلام عمر صاحب مگر عمر صاحب 50 ممبر ہے راجیہ سبھا ہے لوک سبھا ہے مجھے بڑا سب دنیا میں بسان صرف پیڑھی رامبنس مز آز پی ڈی پی پارٹی طرف تقریب ہند سنز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ مرحوم مفتی محمد سعید زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تت ون آمت زِ مفتی محمد سعیدن ہمیشہ جموں کشمیر ہندین لوکن ہند مفاد نظر تل تھوت کام کرمز تو پارٹی لیڈر تو ورکر روزان یہ مشن برہ پکنان باپت کام کران آج جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کی برسی ہر سال 7 جنوری کو منائی جاتی ہے. یہاں اس عظیم شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے جس نے نہ کہ جموں کشمیر کے لیے اور پورے ہندوستان کے میں ایک عظیم شخصیت ان کو مانا جاتا تھا. ان کی برسی کے لیے آج مجھے لگتا ہے ہر ڈسٹرکٹ پہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. ان کی کارکردگی کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے مشن کو آگے چلانے کے لیے ایک عہد لیا جاتا ہے کہ نہیں آگے ان کے مشن کو ضلع پونچھس مز آز پی ڈی پی پارٹی طرف مرحوم مفتی محمد سعید سن 10ویں برسی ہندس موقع پہ تقریب سنز کرنا آمد یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ مفتی محمد سعید سن سیاسی خدمت یاد کرت تم زبردست الفاظ من خراج پیش کرنا آو تت ون آمت زِ مرحوم مفتی محمد سعید بالنگ نظر سیاست دان تو جموں کشمیر امن امان باپت روی تم آخری وقتس تام کوشش کران یُس زن بھارت پاکستان درمیان دوستان ماحول پود سپدت جموں کشمیر مز امن تو خوشحالی ہز وت ہموار سپدے. آج جو مفتی صاحب کی 10 سالانہ برسی منائی جا رہی ہے جو ہم نے یہاں پہ پروگرام کیا ہے. تو مفتی صاحب ایک بڑے قد کے لیڈر تھے جنہوں نے رجوری پونچھ کے لیے بہت کام کیا, ریاست کی بہبودی کے لیے بہت کام کیا. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کو 10ویں برسی پہ یاد کیا جا رہا ہے اور یہاں پر دور سے منڈی سے اپنے سرنکوٹ سے چند ہمارے مہمان دوست پارٹی ورکر پورٹ فولیو ہولڈر آئے تھے اور یہ ہم نے پروگرام آج ان کی برسی میں خراج عقیدت پیش کیا. سرنکوٹس مز آز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی طرف اموال تقریب سنز کرنا آمد یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ مرحوم مفتی محمد سعید سندس حقس مز دعائے مغفرت منگنا آو تو تہذ سیاسی خدمت یاد کرت ون آمد زِ تہند مشن برہ پکنانس حوال روزن تم ہمیشہ کام کران. ہم سب کو دنیا میں آ کر کے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہم سب جس جگہ پر جو آدمی ہیں الخلق و عیاد مخلوق کے خدا ڈیتھ اینیورسری مرحوم مفتی محمد سعید صاحب ایکس چیف منسٹر, ایکس ہوم منسٹر آف انڈیا, ایکس چیف منسٹر آف جموں. ہم ان کی جماعت کے ہیں. میں چیف اسپوکس مین ڈسٹرکٹ پونچھ سے ہوں. ہم 30 سال سے پی ڈی پی جماعت میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. لوگوں کو اس ملٹنسی کے ظلم و تشدد سے نکالا ہے اور ان کی دختر محترمہ محبوبہ مفتی جب چیف منسٹر تھی انہوں نے 12 سے 15 ہزار FIR جموں کشمیر کے نوجوانوں کے خلاف جو ہے وہ وڈرا کروائی ہیں. کوئی کرا کے دکھائے. آج کی جو سرکار ہے یہ انہوں نے سلنڈروں کے وعدے کیے, نوکریوں کے وعدے کیے, راشن کے وعدے کیے, سب کھوکھلے. سرکار لگاتی ہے الزام LG پر اور LG لگاتا ہے الزام سرکار پر. ہماری سرکار میں ایسا نہیں ہوا. ہم نے غریب لوگوں کو دیکھا. میں 5-6 سال PP سیشن کورٹ رہا ہوں, پروسیکیوٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ مجھے پارٹی نے بنایا تھا.
और हमने यहाँ भी लोगों के काम किए हैं। आज हमने दुआए मगफरत जो है कि जितना हमसे हो पाया, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनिंदा और इज़्ज़तदार ज़िम्मा हजरात हैं इनको यहाँ इकट्ठे करके हमने दुआए मगफरत की और मुफ्ती साहब के बारे में थोड़ा सा रोशनास कराया लोगों को। और ये मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मुगल लौट दी। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम शुमाली कशीर वेलगाम हंदवारिस में शाज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर पार्टी मामलन तो इन वाले पंचायती इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने सवाल सान काम करें युत जन ज्यादा खत ज्यादा लुक पार्टी से वाबस्त सपदन। We have a proud. It is because our leader of this party, People's Conference, he is really a dynamic, he is really a pragmatic leader. वो बहुत ज़हीन और काबिल लीडर है। इस बात का हमें हमें मसरत है और खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा लीडर दिया है। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पे थी, ये मीटिंग सिर्फ इस सिलसिले में थी कि एक तो हमारा जो पंचायती इलेक्शन आने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ आज एक निशस्त बुलाई थी। दूसरी बात यह है कि कुछ अनासिर जो हैं इलाके रामहल में जो चाहते हैं, जो दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं इसको। कभी किसी ने कहा है कि हम अपर ब्लॉक वाले लोअर ब्लॉक को यहाँ कुछ कन्फ्यूजन पैदा किया था उन्होंने, लेकिन हम आवाम को बाखबर करना चाहते हैं इस बात से कि हमारा जो इलाका है इसमें अपर लोअर नहीं है, ये एक ब्लॉक है और हम इस एक ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम सजाद गनी लोन साहब, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बुनियादी अरकान में से हैं। हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत तर देखना चाहते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने आज यहाँ ये मीटिंग बुलाई थी। नंबर 1, नंबर 2 के पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, जैसा कि आज कुछ इशारे मिल रहे हैं। हमने अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करने के लिए यहाँ जमा हुए। जुलराजौरी तो पूंछ के लोगों तरफ से शिकायत बावन वन आमद इदवाई डेरा गली मुख्तलिफ इलाकों पे सैरो तफरी करने बाबत लुक यवान ताहम अत कह बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमज यमकिन और इन वाले लुकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लुकों तरफ से महकमे सयाहत के इंजमदारन मांग करना आमद डेरा गली मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युस जन ज्यादा खुद ज्यादा लुक और यन तो मुकामी लुकन ते आन जोर जन मौक फराम सपदे। बहुत शुक्रिया जनाब, आप इस डिकाजी टॉप पे पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश स्नोफॉल जो है काफ़ी तेज़ी से हो रही है। टूरिस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि जो ये आपका एरिया है डीकेजी टॉप, ये आपके लिए एक इनकम का भी सोर्स बन सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे टूरिज्म आपका चल सकता है। दूसरा, जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उन लोगों के लिए भी जो है यूज़फुल होंगे ये एरिया, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट पता नहीं किस वजह से ऐसी प्लेस को इग्नोर करता है। यहाँ से एक 30 या 40 किलोमीटर पे यहाँ पे पीकेजी पीर की गली आती है, वो काफ़ी अच्छा एरिया है, लेकिन उसमें हैवी स्नोफॉल होती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की या ट्रैफिक पुलिस उसको बंद कर देती है क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन जो ये एरिया है काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी सेफ्टी है इस एरिया में। और जो टूरिस्ट जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप लोग लंच करते हैं, जो आपके पास यूज एंड थ्रो मटेरियल होता है, इसको जो है एक जगह जमा करके और इसको मतलब यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज जो है वो ना के बराबर है। कोई वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, आग जलाने की जगह नहीं है, सर्दी में बैठने के लिए या बारिश में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमें जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि यहाँ पे बैठने की जगह होनी चाहिए, वॉशरूम टॉयलेट होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें। डेरा गली आए हुए हैं, यहाँ पर मतलब 3-4 सालों के बाद बर्फ पड़ी है। हम भी थाना मंडी रहते हैं, थाना मंडी से यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सही नहीं है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। यहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आग जलाने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए जगह नहीं है। हमारी यही डिमांड है कि एक तो रोड सीधी की जाए, क्योंकि रोड तो बहुत ख़राब है। यहाँ थाना मंडी से डीकेजी तक रोड बहुत ख़राब है। एक तो रोड ठीक की जाए हमारी,
और ऊपर से बैठने की जगह यहाँ पर बनाई जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत कहियान टूर्नामेंटन हुंद संज करने हंदवरिस मज पुलिस तरफ नॉकआउट वॉलीबॉल टूर्नामेंटुक संज करने आमुत। या दौरान इफ्तिताई तकरीब पे पुलिस जिम्मेदार इज्जत शहरी तो नौजवान मौजूद यल जन नौजवानों तो मकामी लोगों तरफ पुलिस शुक्रिया अदा करान वन आव जि नौजवान मज मौजूद सलाहियत तो बरोकार अन्न बाबत पुलिस तरफ थकिन लायक काम करने यम सहित नौजवान ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। आज से पहले एक हफ्ता कबल यहाँ इसी हायर सेकेंडरी स्कूल में जनाब एसएसपी साहब ने एक बहुत ही बड़ा दरबार लिया था, जिसमें हमने ये एक इल्तिजा की थी उससे कि आप सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत मुख्तलिफ ग्राउंडों में अपने अपने प्रोग्राम करवाते हो, लिहाजा मेहरबानी करके इधर मागाम हायर सेकेंडरी में भी इसका आगाज किया जाए। उसी वक्त हमारे एसएसपी साहब ने वादा दिया है हमको कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हम इसी हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस की तरफ से हम अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारे एसएसपी साहब वादा बंद है और आज से वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है और इस बात की अक्कासी हो रही है कि जो वादा उन्होंने हमें दिया था उसका उन्होंने भरपूर एतराफ किया है। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे मुझे लगता है 6-7 साल के बाद यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो कि लास्ट टाइम एसपी साहब ने वादा दिया था कि हम 4-5 तारीख को यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि फिर उसकी थोड़ा इमरजेंसी थी तो उसने फिर थोड़ा डेट चेंज किया। हम शुक्र अदा करते हैं अपने एसएसपी साहब के कि उन्होंने आज नागा में भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतना अच्छा टूर्नामेंट। शुमाली कशीर इंदिस हाजन बंडपोर से ताल्लुक थाने वाले लोगों तरफ से शिकायत बावन वन आमुत जिदवे इलाकस मज मिनी सेक्रेटरीट इमारत तमीर करने सवाल कहिया वरी ब्रोह काम शुरू कर आमज ताहम छन आज ताम यह इमारत मुकम्मल कर आमज यमकिन मुकामी लुख तशवीश मज हेन आमद। मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मंग कर आमद इमारत मुकम्मल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन मकसद पूर सपदे यम बाबत करोड़ वाद रुपये खर्च करना आमद। दरअसल जो सरकार ने उस वक़्त गवर्नर इंतज़ामिया ने एक बहुत बड़ा कदम लिया था, हाजिन की आवाम की जो ख्वाहिशात थी उनको सहूलियात पहुँचाने के लिए, अवामी जो मुश्किलात हुआ करती थी उनको रिड्रेस करने के लिए जो मिनी सेक्रेटरीट का उन्होंने मतलब प्रोग्राम बनाया था, उसमें अब फंड्स भी आए थे, उस वक़्त काम भी शुरू हुआ था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 70% काम मुकम्मल होने के बाद 75% काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन पिछले कई 1-2 बार से काम रुका पड़ा है। ठेकेदार साहब से देखिए, अगर हम बात करेंगे हाजिन मिनी सेक्रेटरीट की, कई सालों से उस पर काम चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है पिछले 1-1.5 साल से उस पर काम रुका हुआ है, जिससे आम जो यहाँ के लोग जो सफ़र कर रहे हैं, अगर वो मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट होता तो वहाँ बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अभी रेंट पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो वो रेंट पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर मिनी सेक्रेटरीट जल्द से जल्द वहाँ पे तैयार हो जाए ताकि सब डिपार्टमेंट वहाँ पे इकट्ठे बैठ के वहाँ लोगों के जो मसले और मसाइल वो हल करें। एक्चुअली कत इत पे हाजनुक मनी सेक्रेटरीट यह गुन वारा ब्रोह काला बनियोमुत बदकिस्मती सब डिफंग वनकस अगर अत काम लगे बहुत ऑनरेबल LG साहबस अपील करान तम कर अत हाजनिकस मनी सेक्रेटरीट तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम जतन सयान खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान अल्लाह।